Ya Allah namung ajunan kaula nyoon pertolongan ya Allah namung ajunan kaula nyoon pertolongan sajan kuat Islam iman sajan tebal Islam iman mate ibadah senengan mate ibadah bungaan Allahumma barik lana fi Rajab bana Allahumma ireng panitia se majalan adus Kak Dinto bada adus seperti ajalan Kak Dinto kangkui pembangunan Masjid Al Azhar esona keikhlasan epon Ramadana wa balina Ramadana ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana bila nemu kasosaan tada boleh panyandaran bila nemu karepotan tada boleh pernyonan tada sesat tada palang tada sesat tada palang bila abali da Allah bila abali da Allah Allahumma Rajab wa Sya'bana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana moga saja musibah moga setiap tapusan moga saja musibah moga setiap tapusan dari dosa sekalebat dari dosa sekalebat benseki bekal datengah benseki bekal datengah Allahumma fi Rajab wa Sya'bana Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana ighfir lana dhunubana ighfir lana dhunubana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qaim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Al-ayat sadaqallahu maulana al-'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bis sunnati wal qur'anil mubin wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna khalisatan lil wajhil karim. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadatinal alawiyin, segenap para habaib, sesangat abdina hormati, tersangat abdina cintai, langkong-langkong ajunan semulja Hadratal Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, sederi kerejengan Keraksan Probolinggo, sesemangkin bedai perjalanan. Muka beliau senantiasa dirahmati oleh Allah, paringna perlindungan, tak mangkirin tangan bapa-napa, takdir bisa dapat di tempat kak dintoh. Amin Allahumma. Sama'atal ulama wa masyayikhunal a'izza, seteja para alim, para ulama, para kiai, akhussu bidzikri wa taqdim Syekhina wa murabbi ruhina Raden Kiai Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid, murabbi wa mudirul ma'had Mambail Ulum Bata-Bata, sejuganan sangat abdina hormati tortak bimi. Muka-muka beliau senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan barokah umur sehat sampurna. Amin Allahumma. Sarang ajunan semulja akhina fillah walillah Kiai Haji Ahmad Baidawi, Kiai Haji Abdul Aziz Baidawi LC, selaku pemangku Pondok Pesantren Dirasat Quraniyah Bajur, berserta segenap keluarga besar Eka Dito tempat sejuganan sangat abdina hormati tortak bimi. Juganan muka-muka beliau senantiasa dirahmati oleh Allah, paringna barokah umur sehat sampurna istiqamah husnul khatimah. Amin amin Allahumma. Sarang sedaja para kiai-kiai selain, para ustad guru-guru ngaji sedaja nasi abdina tak bisa mator asma-asma agung ajunan setong persetongan, namun tak orang narasa hormat tor takdim abdina dan kehajunan sedaja si ampun hadir dengan majelis kak dintoh akramna wa ataqna rahimakumullah. Sa'adatul kurama, sedaja para sepuh, para tokoh, baik tokoh agama otabena tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang telah berkenan hadir,
Langkong-langkong Bapak Kepala Desa Bajur beserta segenap perangkat-perangkat epon sekesedajana abdina hormati. Sedaja panitia pelaksana wisuda dan iklan Al-Quran Pondok Pesantren Dirasat Quraniyah yang diprakarsai oleh segenap jajaran Dewan Asatidz beserta para simpatisan. Seampun saling bahu-membahu bersusah payah angorbanaki tenaga dan pemikiran juga nantak sekoni arta demi suksesnya acara Kak Binto seka sedajana abdina hormati. Muka-muka sedaya pengorbanan ajunan sekecil apapun catat tining Allah sebagai tambahan amal ibadah seeka terima. Tor catat sebagai wujud kecintaan kepada Al-Quran. Dicatat juga sebagai wujud pengabdian liillahi kalimatillah. Sehingga sedaya pengorbanan ajunan sekecil apapun kenging ngabebalesan selangkong sae langkong sampurna baik nang alam dunya langkong-langkong pagi nang alam akhirat. Amin Allahumma. Ajunan hadirin bapak-bapak kaum muslimin sareng ajunan hadirat ibu-ibu muslimat sedaya wali santri sareng sedaya para undangan siampun hadir nang majelis Kak Binto seka sedaya sami-sami muljator muga-muga terus mulja akina sareng Gusti Allah. Mulja alam dunya juga nan muga mulja pagi nang alam akhirat. Kalaban kenging rahmat epon Allah syafaat epon Rasulullah barokah epon para guru para ulama sareng sedaya banget sepo. Muga-muga sedaya nabeni namung alung polongan nang alam dunya tapi papolong pagi ikan dengan mulja bingkeng baginda Rasul arang sareng masuk ke swargana Allah. Amin Allahumma. Sedaya alek-alek santri laki, santri bini, khususnya santri pondok pesantren Dirasat Quraniyah yang sangat kami banggakan. Moga-moga panjenengan sedaya tidak hanya menjadi kebanggaan dari kedua orang tuanya, tidak hanya menjadi kebanggaan dari guru-guruna, tapi sedaya santri pondok pesantren Dirasat Quraniyah Kak Binto itu diyakina ahlul Quran yang menjadi kebanggaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Pagi menjelang siang Kak Binto abdina arasa wajib asyukur keajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala karena diberikan nikmat yang sangat luar biasa bisa nyambuteni undangan keluarga besar Pondok Pesantren Dirasat Quraniyah dalam rangka wisuda dan iklan Al-Quran yang ke-8 iki. Kangkui sekadar ikut mewarnai acara Kak Binto. Muga-muga pepanggian Kak Binto asar ngakalaban ridhona Allah. Apaktapan sepenapan manfaat dan barokah deka abdinah pribadi. Syukur-syukur bisa manfaat deka sedajana. Amin. Amin Allahumma. Seterus epon tantona ireng kita haturkan salawat dan salam kalaban talafut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban harapan muga-muga abdina ajunan keluarga benak foto sedajana senantiasa kenging pertolongan dari ajunan epon Allah. Paringna kekuatan kalau bisa terus mengikuti sunnah-sunnah epon dalam epon perjuangan epon qaulan wa fi'lan zahiran wa batinan sehingga abdina ajunan keluarga benak foto sedajana pagi kenging pengakuan sebagai umat epon karena oleh hadiah syafaatul uzma fi yaumil jazai wal ziham. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu hadirin wal hadirat sesami-sami mulja. Karena acara pagi are makin Kak Binto
Insya Allah yang akan mengisi istana intina Al Habib Abdul Qadir bin Zaid Ma'abud Sederi Probolinggo. Man beliau kak dinto kita Rabu maka abdinah kak dinto epakon oke ada setiap bulan namung ngajak ke mingtungingan saus tak ceretaan saus. Thank you. Orang yang fit bu lalu kalau tak aramo tak rancak tak nyelupi tanang kangara kalau tak akemo tak ngocak tak agabi kenglasang kangara gula tak ceritaan na saus dikit mon ngaji ke Habib Abdul Qadir dan ke guru kita Raden Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ceritaan lagi. Ini ngejacong ngejacong. Dalam lagi air. Menceng surah pidato cerita. Bulan ini ke ibak ke Al-Quran. Al-Quran ini ke esena pada cerita. Lebih second persen esena Al-Quran gak bintu cerita na para nabi, cerita na para rasul, cerita na orang-orang saleh, bahkan cerita na orang bejat pun diceritakan dalam Al-Quran, bahkan cerita orang jahat pun diceritakan dalam Al-Quran. Kak Dinto mengandung makna bahwa kaulah ajunan odi alam dunia Kak Dinto tidak dituntut lebih sarang Gusti Allah. Kita hanya dituntut kangkui aku bercerita odi cungkus bagusan. Iki na thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita aki bu lamba beda ulama besar al-alim al-andamah Kak Binto pernah amimpe. Di situ waktu asaren pas amimpe. Amimpe kenapa? Tak tangkung beliau Kak Binto amimpe tapangkilan sumbit Gusti Allah. Amimpe tapangkilan sumbit Gusti Allah. Pasera ulama Kak Binto asmana Al-Imam Ahmad Ibni Hanbal. Menang Indonesia terkenal kalaban sebutan Imam Hambali. Keng nang Indonesia tak pada terkenal bolana Indonesia ni kebanyakan merok madhab Imam Syafi'i. Cuman orang Indonesia gak bintu para Rabu setiap acara, setiap beda acara-acara keagamaan Kak Binto pakun ngirim Fatihah pertama Kanjeng Nabi, Ahlul Bait, terus para sahabat, para tabi'in, kemudian si tak pernah cecer boleh ngirim Fatihah. Acara sebesar apapun pasti ngirim Fatihah. Pasera Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir. Ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kak Binto dalam Masailul Fikhi Kak Binto banyak ngirim madhab Imam Hambali. Nah, Imam Ahmad Ibni Hanbal Kak Binto acareta dan gula mangkin neneng dalam biografi beliau dalam Tabaqatul Hanabilah cerita aki Kak Binto sarang putra saya cerita aki mon waktu na beliau kit berde swarga na beliau Kak Binto lakartek paring aki ke cerita mimpi manika. Cuman setelah beliau Kak Binto seda di Potrana ika cerita, kemudian ditulis dalam biografi beliau. Sarang Potrana, amin peta pangki langsung di Gusti Allah. Tak kundangkung barang. Kaulah ajunan mak boleh amin peta pangki langsung di Gusti Allah. Jarang abak panik mempahe paring rizki tapangki amin peta pangki di Kanjeng Nabi ampun luar biasa. Iki namanya iki. Ento menarat sepaham mimpiah eramun Kanjeng Nabi montak king orang betul-betul Kak Binto cinta beda kecintaan sangat luar biasa di dalam hati ada ke Kanjeng Nabi. Sebanyak menikah mimpi tompa absa
Ya mon tak amimpe etong paap sa ako ku ke ngaso ngode. Lah Imam Ahmad Ibni Hambal kak dito amimpe tabang kini Gusti Allah ini lemimpe kak dito beni namong sekalian tak tanggung sangang polo sangat kali. Cuman dalam mimpi kak dito beliau kak dito kelu lidahnya hanya tertegun penuh ketakjuban yang luar biasa sehingga tidak mampu lidahnya keangkui tormator dalam mimpi kak dito tidak kajinan epon Allah saampuna sangang polo sangat kali amimpe kuta akrat tak Imam Hambali panika kok moncak saking na iinin paringin takahajat amin pe pole sekalian aki manter paring na idin engkau bisa tormator ka Gusti Allah akhirnya ta'abit takahajat ongku amin pe pole subhanallah kena satu sekali lah di mimpi yang ke-100 kak dito Imam Hambali kak dito paringin izin diberi kekuatan kangkui mator dek keajunan epon Allah. Kenapa saya toraki dek ke Gusti Allah dalam mimpi kak dito Imam Ahmad Ibni Hambal mator ya Rab bima taqarrabal mutaqarribuna ahabbu ilaika ya Rab kalaban panapa Gusti manabi abdina manabi orang-orang gak dito terus sama ada keajunan kelakuan panapa si paling eka senengi sarang ajunan kelakuan panapa Gusti si eka laku orang-orang si semak dak keajunan si paling eka senengin sarang ajunan Allahumma sholli ala Muhammad terus tak terus semak ke Gusti Allah karena manusia dan alam dunia gak binto para rabu si paling ontong sabora benih si paling banyak dunyana benih si paling banyak ilmona benih si paling tinggi jabatana benih si paling genteng benratin robana manusia si paling ontong banika di alam dunia sampai pagi dek ke alam akhirat engki banika manusia si paling semak dek ke Gusti terus tak terus. Jadi Imam Ahmad Ibni Hambal kak dito matur ka Gusti Allah panapa Gusti kelakuan si paling eka senengi sarang ajunan manabi terus semak ka ajunan kalah Allah Ta'ala pas adabu tilawati kalami ya Ahmad maos al-Qur subhanallah mator boleh Imam Ahmad Ibni Hambal bifahmin au ghairi fahmin kalaban faham ota betak faham ajunan panapa kun seneng panapa kun lebur Allah Ta'ala ajawab boleh bifahmin au ghairi fahmin ngarte tak ngarte orang mon maca Al-Quran kok seneng karena para rabu nikah santreh dirasat Qur'aniyah benika benikun maca tapi alhamdulillah itu gula makin nikah merasa bunga karena berada di tengah-tengah orang yang dicintai oleh Allah alhamdulillah mereka senengin di Gusti Allah hidup kita selesai iki lagi mak boleh soki bagi melarat para rabu mereka senengin Allah jemper tak jemper mak boleh banyak dunia nak saya akan arat melarat mereka senengi Allah seneng saya orang yang sepaling ikan senengin di Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad menika benikun apal Quran tapi akhlak ka akhlakul Qur'an. Eka senengin di Gusti Allah. Tapi kita lihat bagaimana kau dina Kanjeng Nabi Muhammad saare kenyang, saare lapar. Tapi nyatanya tidak ada yang manusia yang lebih jemper kata Kanjeng Nabi Muhammad.
Jadi gambaran kecembaran menikah pas gambar diibi gulemi sampian kadang gambar kebahagiaan itu dengan penuh kemewahan, dengan fasilitas yang serba mewah, dengan kenapa Kak Dinto kebutuhan hidup yang selalu tercukupi. Benih hal ketika Dinto para rabu justru Kanjeng Nabi Kak Dinto sering ikal puna Kak Dinto akan jilbato sampai telokan ini menandakan Kanjeng Nabi ampun teloar tak mangkida eren ni kegemberna orang si paling jembar di alam dunia. Kenapa sebab Kanjeng Nabi mak jembar pola na Kanjeng Nabi eka cintain sarang Guste. Apa napa Kanjeng Nabi mak jembar pola na Kanjeng Nabi sama ka Guste. Jadi orang ini kemon semak ke Gusti Allah pakai odin yang sarah dia bahagia. Walaupun hidupnya sengsara, orang mon semak ke Gusti Allah pasti bahagia. Mau cari bajur, mak bodoreng yang sarah bahagia dia lagi. Orang yang sarah ini tak bahagia. Sebab masih bukti nak Kanjeng nak. Kita lahir abana seda, lahir tak abid ummina seda, diasuh oleh kakek beliau, dari kakek beliau ke paman beliau, mulai dikeni muan embi nyelo aing, ini kegember nama manusia si paling dikecintai di Gusti Allah, dan ini manusia yang paling bahagia di dunia yang tidak bisa ditanding. Ben kemuliaan tak ada sebisa nabeng dekat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena setuju kemuliaan di alam dunia Kak Dinto, setuju hakikat adalah percikan dari kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Nampit oleh reng bajur, melanggar Nabi ya Mot diberi contoh sebenarnya Nabi lemah ngayangan berdekan sebulan. Nika di masjid, mare adzan asar nang masjid berdedikeran. Eman ongku orang so kita abajang. Eman ongku orang miskin tak abajang. Nabi Sulaiman soki ngalakoni bajang. Nabi Isa miskin ngalakoni bajang. Utak berdereng ngare ibu di masjid ni mah toleh ke konjon masjid melang cak Nabi wah kok cereng beni Nabi kok wakun ngare coba beri contoh ya orang senyang sarah tapi bahagi teroni nggak bu teroni nggak sera orang yang sarah yang bahagia kisambian gini ke bu. Baru jujur dari jawab sampian mau ngandung yang saran apa buntan bahagia apa buntan bahagia amon gula jangki mon soro ngandung amok mengandung amon gula boleh ngandung nih yang saran ternyata mak boleh sampai ngandung raja jarengkan antek oleh 2 minggu ke 3 minggu benih yang saran. Biasa ngakan bakso nyaman ngiding bau na motor, ngakan soto nyaman kon ngiding bau na motor, ngakan pentol nyaman kon ngiding bau na motor, pray ngiding bau na pentol na silake sedak motor. Yang sarah keng bahagi iki lho iki lain ting para rembi ya Allah Gusti. Ketika laki sakit ambu menjelang kelahiran Kak Dinto, disitulah perjuangan seorang ibu sampainya beserta maki. Naik ibu